ଷୋଳଶସ୍ତ୍ର ଗୋପୀ ଗୋପରେଛନ୍ତି କାହାଠାରେ ତୁମର ମନ ବୋଲିଛି କହେ ରଙ୍ଗାଅଧ আর রাজেন্দ্র কহইর নীল মাধই কলা কান্ন গো আর জীবী মোহি তার পুরো কলা কান্ন গো যে মামু গো গোপপুরের 16 সহস্র গোপী অছন পিলার কাহার ঠানে মন আছে যদি কহি দেলে জিমা রানী দে মাগো মামু গো বাবুরে দুতিগরে কহলে যে গোপপুরে 16 সহস্র গোপী অছন্তি তামতেরে কাহার নিমন্তে মতে অনুসরণ কিংবা স্মরণ করি আছে বলি দুতি কইতেন বেশ বেশ তাহলে সময় তো নেই না বাবু দুতি জনতা কে চৌপদরে গাইছিল আমর চালার গীতকে আমি কেনতা করমা আগো সদীরে বলন্তি শ্রীধর শুনা পরাণর মণি আর সূর্য সুতা কুলে দেখিলি আজ ভানু নন্দিনী দুতি গো সধীরে বলন্তি শ্রীধর শুণ পরাণ মণি সূর্য সুতা কুলে দেখিলি আজ ভানু নন্দিনী যে মামু গো সূর্যঙ্কর সুতা কে গো পিলা খালি সূর্যঙ্কর সুতা কুলে দেখিলি ভানু নন্দিনী বলে নেই নেই হয় আরে সূর্যঙ্কর সুতা হলে কে জানিছু কে পিলা যমুনা আগো সদীরে বলন্তি শ্রীধর শুণ পরাণর মণি সূর্য সুতা কুলে দেখিলি আজ ভানু নন্দিনী যেতেবেলে যমুনা কূଳରେ কৃষ্ণ রাধাকে দেখি যাও রাধার চালি কেনতা থিলা গো পিলা আগো সাবিত্রী বল্লভ বাহন প্রায় গতি তাহার কে কি ধয় তাত ইরি বাণ কলে প্রহার সাবিত্রী বল্লভ বাহন প্রায় গতি তাহার সাবিত্রীঙ্কর বল্লভ হলে কে কি গো পিলা ব্রহ্মা ব্রহ্মাঙ্কর কি বাহন জি মামু গো ব্রহ্মাঙ্কর বাহন কা জানিছ কা পিলা জি বাবু গো গুটা গুটা করে হিদব গো সাবিত্রী বল্লভ বাহন সাবিত্রীঙ্কর পতি হলে ব্রহ্মা ব্রহ্মাঙ্কর বাহন হলে হংস হংস যেটা চালুଥିଲେ গো মরমাই সেন্দা চালি আউଥିଲେ আগতি আগ বনজ বান্ধব আত্মায়ে মোর জীবা জীবন বাবুরে বনজ বান্ধব আত্মায়ে বনজ বলে কাহে কোশ্চন যে বাবু গো যে বনাই অবলে কাহা কি কহসন বনজ তারা পদ্ম পদ্মর বন্ধু হলে কে কি গো পিলা সূর্য সূর্যঙ্কর পুয়া লাগে জানিছ কি গো যমুনা যামিনী যম এটা মার্কণ্ড পুরাণের কবিঙ্কর লেখা আগ বনজ বান্ধব আত্মায়ে মোর জীবা জীবন আর লেখে জমিদার আণ গো মর্ত পুরাণর ধন मोर माई राधा घर के आनी देवार लगे मुई तुमको डाकी जे तुमे दिने बितान मोर माई घर के जीव एवं मोर माई घर के टिके आनी देबो सनी जिमा मगो ओ पिला हेथिर लागि मते डाकी छ से तो जने विवाहिता स्त्री
মুই বি জনে বিবাহিতা স্ত্রী তাহলে যে মামু গো যে জনে বিবাহিতা স্ত্রীর যদি আউ জনে বিবাহিতা স্ত্রী তাহাকে যাই করি তার সংসার কে ভাঙলে কাঁ সে জানিছ গো মামু যে সাত জন্ম যায় সাত জন্ম যায় গো মামু কলঙ্কিনী হেই করে হেব দেখো। যে পিলা কাঁ বলি করে কহুছন তুমি যোগ দুতি মোর মেই কে আনি দেব যে তাঙ্কর संग ଆମେ কথাবার্তা হবা বা রাস কর্ম বলি করে কহুছন যে বাবু গো যে হেটা এই পারে গো পিলা তে গুটে কথা মামু আজিকা আমি কাহিল লাগি আসিছো ফটকরা গাঁ के बी फटकरा के তে কাহে কেন উপলক্ষে সে আমর আজ্ঞা আমকে ডাকিছো যে সে উপলক্ষে আমি আসিছো আর আমার বি ফটকরা গাঁ রে আজিকা আমি নৃত্য করুছো টিকে কহি দিওর তারপরে যাই করে দেখমা কাহি আইছো হে হে কাহি যে ডরতে করি আইছো ডণ করি এসছো যে কেন উপলক্ষে আসিছো ডণ করি বলে নেই হুয়ে এ কইসিয়ানের গাড়সা অন্ন প্রসন্ন से छुआ के अन्न खोइजन सेथिर लागी हमके डाकीछन हेथिर विश्वर करमा मामू घर के जेकर कोका जुहार बोले नहीं हुए मामू घर के जीव मामू जुहार बोले का शेख सुनवा हां जे मामू गो अधिका पिला के गुटे कथाटे पचरामा से माने कहसन कि समस्ते जे कोन कहसन गो जे बी फटकरा रे जणे अछन बोली करी कहसन जे जणे मेज नाचू अछन बोली करी कहसन आज मेज नाचू घर के टिके पचरामा ट्राल करमा केनता अछन जी ठीक है सतगो मामू गो एग्जाम दे जे पिला के पचरा मार तार पर जाई करी कहमा टेस्ट कर माने का गो मामू गो आगो सुना सुना कला कान्हो मोर देव के नंदन आर प्रश्न को तोर मोर आर दियो भगवान सुना सुना कला कान्हो मोर देव की नंदन आर प्रश्न को तोर मोर आर दियो भगवान आगो प्रथम रे अन्न किए आर देइथिला जान आर बुझाइना कहि देव आर मोर मन मोहन जे प्रथम रे अन्न किए देइथिले जे से पात्र रे से पात्रर ना काना थिला पात्र बोले बुझी पारो छन के ने पिला करके पछरो आगे हां जे जेते बेले तुम्हें अन्न देइथिले तुमके खोइथिले गो कृष्ण मामू साक्षात मानव कुल रे अवतीर्ण होइछन कृष्ण चंद्र भगवान जे ताहंकु पहला अन्न की खोइथिले आर से थाली रे जे थाली थिला का से थाली रे से थाली के किए देइथिला जे अन्न खाइथिले मामू गो आगो एही कथा बुझाइण आर कहि देब मते आर बुझाए कहिले सुन आर प्रते जीविसते आर बुझाए कहिले सीना आर बुझाए कहिले सुन आर प्रते जीविसते
ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ଯେ ପିଲା ଗୋ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିଥିଲେ কেন অগ্নিরে সে অন্নকে রন্ধা হইতিলা আর কিয়ে তাহাଙ୍କୁ রান্ধি করি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবানকে খইতিলা আর খুয়ালে তো গো মামু আজিকা আমর যে নাম হে অন্ন প্রসন্ন করিছু তাঙ্কর ঝি বহন মানে সমস্ত গিনা গুটে গুটে কিয়ে বাসন গুটে গুটে ধরি করে আস আর ছুয়াকে খুয়াসন তাঙ্কর ননা দিদি দাদা ভাই সমস্তে যাকু যে পিলাকে কিয়ে কিয়ে খইতিলে আগো এহি কথা বুঝাইন আর কহি দেব মতে আর বুঝায়ে কহিলে শোনা আর প্রতে যে বেসতে আর কেউ পুরাণ প্রমাণ মতে কহিব বুঝায়ে আর বুঝায়ে কহিলে শোনা আর প্রতে জিয়ে বিমোহী आजकल लोग माने कहाँ बोले जन जनी छोका परर खेत के देखे दो जन हटा आमर की जमी बोली करी कही दो छन जे पारचा देखे करी कहबार कथा तार परे जेकरा में विश्वास कर मुझे एटा ओरिजिनल टा बोली करी हे हे ए बाबू जेते बेले जे कोसी मांग गर्भगत रे पुआ किंबा झियो जन्म हेले 21 दिन रे तांगर नामकरण करंती किंबा अन्न प्राशन कहंती जे बाबू गो इटा 21 दिन एकसिया करसन हे 21 दिनटा छाडी दियो अन्न प्रसन्न जन करसन सेटा कहबो मी तमके एकसिया कथा नै पचराबार की 21 दिन एकसिया जे बाबू हे 21 यार कथा पचर दिले तमर जन्मरु आघ पचरा दे जैथिति सुनो तो कहत जेन पिला किबा झियो जन्म हेले हे हमरो सांसारिक विधि में तरे 21 दिन रे नामकरण करंती किबा 21 हे हे तापर गुटे अन्न प्राशन अछि हे हे तापर तांगर गुटे बडू अछि हे गो एवं जेंडा गुटे गुटे पुआ जन्म होइतिबा वर्षे कले तांकु बर्थडे कहंती ना हे हे अनेक पद्धति अछि भगवान जन्म जी बाबू गो आजकल हमर कॉलेज कर मनीष माने बर्थडे करजन बर्थडे नै थाई गो बा आजिकाली टंका हला कि ने सेथि लागि बर्थडे करजन आर काना भी करूछन केवल तार एक्चुअल नाम कोन एवं अन्न प्राशन समय रे हे हे कृष्ण भगवान किंबा राधा हे गो स्टोरी आसी पारे हे हे तामतरे जाऊ भिक्षा पात्र बोली ताहा कोन त प्रश्न करिजे ना हे हे अरे बागछा के पुआला ढाबाटा लागि छे घोड़े का बोला एंता पुठी मन को आमे गोले दे सुने जानवर के रेल चौका के टावड़िया सगा रे जमीदार गुटे रेल चौका का बोला बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रा मोर जीवन रे हे गो खाली बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे बोले जेंटा के हमर बाबू राधा ईशन तांकर गुले संतोष राउत जेंटा के सिंदूर बहाल रो हे गो से भाई गुटे दिले तार परे जमीदार बाहर बलांगीर डिस्ट्रिक्ट भितरे हे गो एवं चारटा जिला के कैप्चर करिथला जीवन रे हे हे बहुत सोनपुर कलाहांडी एवं बलांगीर तामध्यर युद्ध यात्रा करिछि जमीदार वर्तमान सोनपुर और बई भितरे एवं इडा मोर गार बोली बहादुरी नुहे का बोला गारा बोली बहादुरी नुहे सते के मोर गार लोग मते जमीदार बोले केहने जानर मते नै पचरन हे जमीदार गुटे तो बेकारी पिला हल्ला जमीदार बोले बड़ बड़ गुरु मैंने भी जुहार करस ए जी एटा तुम्हें कैसे माने मते गारे केहने पचरन जे तुम्हें कैसे माने अगो सुना सुना तू तीनानी ए तुम्हें देई मन करना अगो मानव जन मके मते हेले प्राण धन बाबू रे पुआ किंबा झियो जन्म हेले सेनु आमे व्रत करिछु ना
আগ পিতাঙ্গর ব্রহ্মজাই মাতার পদ্মরে লাগিলা এ প্রথমরে কানসিয় বন্য যে গোহেলা পিতাঙ্গর ব্রহ্মজাই মাতাঙ্গর পদ্মরে পড়িলে হে হে সে ব্রহ্ম প্রথমে কেন বর্ণ আসি হে গো যে মামু গো যেতেবেলে মাতা এবং পিতাঙ্কর যুক্ত কালে যেতেবেলে ব্রহ্মবিন্দু যাই করে মাতাঙ্কর পদ্মরে পড়লা সিকা কেন বর্ণ হেসি বলি করে পিলা পচরজন যে শ্বেত বর্ণ ধারণ করি করি যাইছি কানস্য বর্ণ ইরা হচ্ছে গুপ্ত বেদান্তর গীতার কথা হে হে আগ নবদিনে তালুকা মোর হইলা নির্মাণ এ তিনি সরে মেরু সর্জিলা এ দুটি পুরাণে প্রমাণ দশ মাস 10 দিন যে কালে হুই সম্পূর্ণ আগ যেতেবেলে মাতা গর্ভে মানব হইলে জনব 10 মাস 10 দিনে হুয়ন্তি উৎপন্ন আগ যেতেবেলে নারায়ণ এ দুটি হইলে জনম এ কংসর ভয়ে বসুদেব গোপনে লে জানো মোর বাপা যেতেবেলে মতে নেই গলে হে হে সে গপপুরকু সেনে কানা হইতিলা কাহে হেতিলা পৃথি এস্তি রিয়াসীন মোর নাভিকু কাটিলে মামু যেতেবেলে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান জন্ম হই গলে যে পিলা কা করছন কি তাঙ্কর জন্মরু কহুছন হে জন্মরু তমকে কহুছে তারপরে তুমি উত্তর দিতে যাব জি মামু গো আগে জন্ম কর দও আর তারপরে যাই করে কহে মা থাই দিও তারপরে যাই করে জি মা আমর নিগা গো মামু 2000 নেব ডেলি সকাল পুয়াকে দেখো না আজি তিনবার পলাবো জি মামু গো আমি 2000 লাখান দেমি আগো মামু আজি বাক্সারে ভরমা দেখো না পুঠিকে বাবু রে এনো বাহার করমা আগো শুনা শুনা কলা কান মোর দেব কি নন্দন আর প্রশ্ন কো উত্তর মোর আর দিও ভগবান আর প্রশ্ন কো উত্তর মোর আর দিও ভগবান আগো যেতে বেলে জন্ম হেল আগো দাসরথে আর সেতে বেলে হইছিলা আর বাপু ধরাতে আর সেতে বেলে হইছিলা
আর বাপর ধরাতে আগো চারিদিক মেঘ ঘটি আর করয়ে গর্জন আর চারিদিক মেঘ ঘটি আর করয়ে গর্জন আর পশ্চিম দে গরু বাপ মোর বহয়ে পবন আগো ফুল ফলা হইবা পো মোর তোলরে পড়িল আর ফুল ফলা হইবা পো মোর তোলরে পড়িল আর ভাগ্য থেবার রে bola মোর নেত্রে দেখা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান জন্ম হয়ে গেলে বন্দী গ্রহরে সেনু কাহে যে জানিছ কা আগো তুম্ভ পিতা বসুদেব আর তুমহঙ্কু গুনিয়ালে তুম্ভ পিতা বসুদেব আর তুমহঙ্কু গুনিয়ালে আর বাটে গলা বেলে কি তুমর পথ গালিলে যেতেবেলে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কো বসুদেব নৌথিলে বাটে কি পথ গালিଥିଲେ সেনু কাহে যে জানিছ কা আগ তুম্ভ পিতা বসুদেব আর তুমহঙ্ক গুনিয়ালে আর যমুনা নদীরে যায় পিলাগো প্রবেশ হইলে